सेंस ऑफ एनालिसिस। आज बात करेंगे तजिया कारी पर। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे हमें फैसला करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ठीक है और क्या गलत है की तलाश में हम हर मसले को एक मौजू या ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। अपने जहन में मौजूद माजी के तमाम डेटा को इस्तेमाल करते हुए उसका फैसला करते हैं, जिस पर यकीनी तौर पर हमारे मुस्तकबिल का तमाम तर इन्हिसार होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दुरुस्त फैसला कर सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी के तमाम तर फैसले अपनी फितरत और पसंद नापसंद के हवाले से कर रहे हैं। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इसे आइडियल सिचुएशन में नहीं बल्कि हमेशा गिविंग सिचुएशन में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। नतीजा इसका ये निकलता है कि अजीम अक्सरियत सारी ज़िंदगी दी गई सूरत हाल को पसंदीदा या आइडियल सूरत हाल में तब्दील करने की सय्यला हासिल यानी कोशिला हासिल में सरफ कर देती है। ये सब कम इल्मी का शाखसाना है और इसकी बहुत बेहाना कीमत इंसान को अदा करनी पड़ती है। देखिए कि नफ्स की फितरत है, ये अपना तजिया करने में खुद को माहिर समझता है, खुद को एनालिटिकल एक्सपर्ट जानता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। एनालिसिस चूंकि कम तरबियत याफ्ता नफ्स के नज़दीक सिर्फ सोचने से ही मुमकिन है, इसलिए होता कुछ ऐसा है कि सोच अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लेती है। एक हिस्सा मसला बन जाता है, दूसरा तजिया कार बन जाता है। खुद सोचिए, गौर कीजिए, अगर दो इंसानों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, कोई मुतनाज़ा अमर पैदा हो जाए, तो क्या इन दोनों में से कोई एक जो कि खुद फरीक है तजिया कर सकता है, फैसला कर सकता है, इंसाफ कर सकता है? इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। किसी तीसरे की ज़रूरत होती है। इसका मतलब साफ है कि गैर जानिबदारी से ही दुरुस्त फैसला हो सकता है। गैर तरबियत याफ्ता नफ्स के साथ सबसे बड़ा मसला है कि ये कभी भी गैर जानिबदार नहीं हो सकता, क्योंकि इसे खुद से अपनी ज़ात से बला की हमदर्दी है। ऐसी हमदर्द सोच के साथ कोई खुद से इंसाफ कैसे कर सकता है? मुमकिन ही नहीं। दुरुस्त तजिया करने पर ही अच्छे फैसले का तमाम तर दारोमदार होता है और दुरुस्त गैर जानिबदार तजिया कम इल्म अकल यानी महदूद सोच और ख्यालात से हरगिज़ मुमकिन नहीं। इसके लिए बसीरत दरकार है, बेपनाह तेज बसीरत। अगर आप अपनी सोच पर एतबार किए बगैर सामने मौजूद हल तलब सूरत हाल पर गहरी नज़र डालें, एक ऐसी नज़र जिसमें आपकी ज़ात और आपके किरदार की कोई झलक ना हो, कोई बयाना हो, सिर्फ मामला और मामले का मुशाहिदा हो, तो आपको इस मामले का, इस सूरत हाल का वो चेहरा, वो खदोखाल दिखाई देंगे जो आपकी सोच, आपके वहमो गुमान की रसाई में कभी नहीं आ सकते। ठीक, सोच अपना तजिया खुद नहीं कर सकती। थॉट कैन नॉट एनालाइज इटसेल्फ। तो इसी तरह ख्वाहिश ना तमाम है, द इनकम्प्लीट डिज़ायर। तमन्ना बड़ी चीज़ है, अज़ल से अब तक इंसान ख्वाहिशों में जीता चला है। लाखों अरबों किस्म की ख्वाहिशात में इंसान की रूह ज़मीन पर आने के बाद से अब तक और रोज़े क़यामत तक की सबसे बड़ी ख्वाहिश खुदा की पहचान है। इस सबसे बड़ी ख्वाहिश को अगर इंसान पाना चाहता है तो इस ख्वाहिश की डिमांड ही ये है कि दूसरी तमाम ख्वाहिशात इस ख्वाहिश पर कुर्बान कर दी जाए। बात को खोलकर अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ख्वाहिश है क्या। डिज़ायर एक मुहर्रिक है, एक मोटिव है। सोच ख्वाहिश और ख्वाहिश सोच है, ये तलब है, डिमांड है, ये यहाँ से वहाँ तक जाने की सोच है, ये कुछ बन जाने की सोच है। डिज़ायर इज टू बिकम दैट विच इज़ नॉट हियर, ये वहाँ जाने की सोच है जो इस वक्त यहाँ नहीं। ख्वाहिश जिंदगी को हरकत देती है, मूव करती है। अगर ख्वाहिश ना हो तो ज़हन डेड है। अगर आपकी कोई डिमांड नहीं तो आपकी क्या सोच है? इफ़ यू डोंट वांट अ थिंग व्हाट यू विल थिंक। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। हर इंसान की जिंदगी में ख्वाहिश हर सांस के साथ मौजूद है। ख्वाहिश अपनी असल में वसअत का नाम है, फैलाव का, आगे बढ़ने का नाम है। अब हर इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, जैसे कायनात की ये क्या क्या शायें बढ़ रही है और फिर एक दिन बढ़ जाएंगे। इसी तरह इंसान भी आगे बढ़ता है, एक्सपेंड करता है सारी जिंदगी, यहाँ तक कि इसे मौत आ जाती है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم نے کپڑے جا دیکھے۔ ہم اس کثرت کو سمجھنے میں اکثر مار کھاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ناسودہ، نامکمل سلگتی لو دیتی خواہش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ انکمپلیٹ ڈیزائر ہر انسان کو بگا رہی ہے۔ عظیم اکثریت بلکہ ہم سب آج جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں ہے، ہم مزید آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس تمام خواہش کو ذرا کھول کر دیکھیے۔ مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے جیسے اسکول کے زمانے میں لگتا ہے کہ کالج پہنچ جائے تو بات بن جائے گی، یہی تمنا ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت و مشقت کرتے ہیں، انتظار سے گزرتے ہیں۔ جس دن کالج پہنچ جاتے ہیں اس دن شعور سطحی طور پر خوش دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نفس کو یعنی کہ ہمیں احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے خواہش تو پوری ہو گئی، مگر جانے کی کیا بات ہے، یہ تو ہے مگر ایسا نہیں جیسا لگتا تھا کہ ہوگا۔ نفس کی فطرت ہے، جس شے کو پا لیتا ہے نا، اسے دیکھ لیتا ہے، اس کی اہمیت اس کے نزدیک انتہائی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ ریجیکشن کا پروسیس بہت تیزی سے انسان کو پکڑ لیتا ہے، خاص کا بام ہو جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور ناتمام خواہش کا دیا آنکھوں کے آگے لہراتا ہے، اور یوں یہ لامتناہی سلسلہ ہمیں کارزار حیات میں گھسیٹتا ہوا لے نکلتا ہے۔ ہر خواہش پوری ہو جانے کے بعد اگلی خواہش کو جنم دے کر خود پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہاں تک مشاہدہ کو پہنچنے تو خواہش کی دو پرتیں نظر آتی ہیں، ایک فنا ہلاکت ہے، دوسری تاثر ہے۔ نفس چونکہ جبلی طور پر موت سے روشناس ہے، جانتا ہے وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، مورٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بیزار ہے، خائف ہے، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے مورٹیلٹی سے نکلنے کے لیے، موت کے خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے جو اللہ علم کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ خواہش کو بقا کا دھوکہ تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں کالج پہنچ جاؤں تو زندگی کافی حد تک سلجھ سکتی ہے۔ حال میں بیٹھ کر نفس ایک عارضی ٹیمپریری ٹائم لائن تخلیق کر رہا ہے، خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج میں داخلے تک میرے پاس وقت ہے، میں نہیں مروں گا۔ خود ساختہ مہلت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، الوژن پیش کر۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی خلوص سے انسان کسی کی موت پر پڑتا ہے جسے مر جانا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت پر حق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی، اس پر میرا ایمان ہے۔ لیکن میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آئیڈیا اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔ دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار کی۔ اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو۔ حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو مسجد کا رستہ پکڑ کر اللہ کرے ایک بندہ بندے کے لیے جینا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار ہی نہیں، ایک فانی اور ایک ہلاک ہو جانے والا ختم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور خالق کہہ رہا ہے ہرگز نہ کہنا کہ کل یہ کام کر دوں گا، مگر انشاءاللہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا۔ کبھی دیانتداری سے غور کیا ہے کہ اصل میں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقع وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کبھی تیار نہیں ہوتا، ہاں مگر وہ جس کو اللہ جان کو بخل سے نجات دیتے وہ خواہش کا طلسم توڑ سکتا ہے۔ خواہش کی دوسری لیئر تاثر ہے، ایکسپریشن۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت اس کا تاثر نہیں مل پاتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ادھوری ہے،
छोटी कार तक पहुंचने के बाद एहसास होता है कि असल ख्वाहिश तो बड़ी कार थी। ये लामत नाही चक्कर सारी जिंदगी इंसान को एक ऐसा गधा बना कर छोड़ता है जिस पर बैठने वाले ने एक छड़ी के सिरे पर सब्ज घास का गड्ढा बांधकर इसे गधे के मुंह के पास इसकी रस्सी से जरा दूर थाम रखा है। भूखा गधा इस घास में मुंह मारने के चक्कर में चलता जाता है, मगर वो कभी इस घास तक पहुंचने वाला नहीं, क्योंकि घास इस पर सवार आदमी के हाथ पर होने की वजह से इसके साथ ही आगे बढ़ रही। अगर नफ्स अल्लाह की मेहरबानी से इल्म हासिल कर ले तो इसमें खुदा को पाने की ख्वाहिश बेदार हो जाती है। ये ख्वाहिश सबसे बड़ी है, इससे बड़ी और ख्वाहिश नहीं। जब नफ्स इस ख्वाहिश को पूरा करने की धुन में लगता है तो इस पर इंकशाफ होता है कि अल्लाह लामहदूद है, इसे कभी कोई मुकम्मल नहीं पा सकता। अल्लाह साकी नहीं है, अल्लाह इज नॉट अ स्टैटिक रियलिटी, सामने की बात है। अल्लाह को फॉर्मूले मेथड से नहीं पा सकते, वो कहीं रखा हुआ नहीं है, वो अल्लाह है। इसको पाने के लिए जब ख्वाहिश तरह का रूप इख्तियार करती है तो इसे एहसास होता है बिजली के कूदे की तरह लपक कर आने वाला एक ऐसा एहसास जिसकी रोशनी में नफ्स दिखता है। अल्लाह लामहदूद है, अनलिमिटेड है। इसी लम्हे नफ्स की ख्वाहिश को पहली बार उसका तासुर मिल जाता है। एक लामहदूद दूसरे लामहदूद से जा मिलता है। यह वो मुकाम इरफान है जहाँ ख्वाहिश करार पाती है। अब वो कभी ना आसूदा होकर वापस नहीं पलटेगी, कभी मायूस ना उम्मीद ना होगी। इसे इसका माखज मिल गया। ख्वाहिश यही चाहती है, ख्वाहिश को पैदा करने वाले की यही मंशा है, यही उसका प्लान है। उसको समझ गया, उसे अल्हाकुम तकासुर की समझ आ गई। कुरान की सिर्फ एक आयत के इल्म का हाल है, पूरा कुरान अल्लाह ही जाने क्या है। अपनी बेकरार ख्वाहिश को रास्ता दिखाओ, ये भटक रही है, ये जात के सोमनाथों में मातम कना है, इसे इसका काबा दिखाओ। अपनी ख्वाहिश को जाने का रास्ता दो, इसे जाना है इसके पास जिसने इसे पैदा किया।